Pozdrav gledalci, ja sam Aleks. Danas vam predstavljam akumulatorsku ravnu, odnosno čeonu brusilicu na 20 V. Oznaka modela je PGSA 20LI-A1. Pakovanje ne uključuje bateriju i ne uključuje punjač, što je naglašeno na više mesta. Dakle, ovo je solo alat. Alat je kompatibilan sa svim baterijama iz X20 V-Team serije na 20 V par side. Brzina rotacije bez opterećenja od 4500 obrtaja po minuti do 22.000 obrtaja po minuti, naravno podesivih u 6 nivoa. Držač alata do Fi 8, navrtka vretena M14, alat ima zaključavanje vretena, spindle lock i vidimo da dobijemo neka glodala i dodatnu čauru, kao i biljuškasti ključ za zatezanje navrtke na vretenu. Garancija na ovaj alat je 3 godine uz sačuvan fiskalni račun u Lidlu. Dakle, ovo je alat iz zelene serije par side, garancija je 3 godine. Vidimo korisničko uputstvo na više jezika. Alat je proizveden u fabrici Grizzly Tools. Tu je i sam alat. Ovdje imamo glodala od 6 mm različitih oblika, 5 komada. Ovdje imamo jedan ključ za zatezanje navrtke osovine i ovdje je smeštena čaura za glodala od 3,2 mm. To su ona precizna, odnosno sitna glodala koja se koriste za fino brušenje, obradu i tako dalje. Raspored kofera. Na alatu možete držati bateriju od 4 Ah klasičnu. Ovdje je mjesto za bateriju od 2 Ah i ovdje je mjesto za punjač koji ima struju punjenja od 2,4 A. Probao sam da stavim onaj veći sa kulerom u 4,5, nije mogao da stane. Dakle, ovdje je mjesto za punjač od 2,4 A i kofer se bez problema zatvara. Pogledamo i kako izgleda sam alat. Prilično je dugačak. Vidimo gore prekidač za uključivanje i isključivanje. Dakle, da biste ga pokrenuli, trebate da gurnete malo tasteru desno i onda ka napred. Vidite da imate prvi položaj i drugi položaj zaključavanja i tad radi konstantno. Laganim pritiskom isključujete alat. Ovdje je dugme za blokadu vretena. Koliko vidim, ima 2 položaja. Jeste. Glava je obložena ovom zaštitnom plastikom. Ovdje vidimo potenciometar od broja 1 preko broja 2. Ima jasne klikove. 3, 4, 5 i najviša brzina 6. Otvori za ventilaciju su
više nego dobri. Usis, izduv. Konektor za bateriju na 20 volti. Ovo je glodalo od 6 mm koje dolazi u pakovanju, odnosno njih 5. Da biste ga montirali, trebate prvo da stisnete taster za blokadu vretena, zatim da malo odvrnete ovu navrtku, gurnite glodalo barem do pola u držač alata, držite jednom rukom taster za blokadu vretena, doterajte rukom i nakon toga dotegnite ovim ključem koji su dali u pakovanju. Ovde staje ključ, veličina ključa je 17 mm, a ovde vidite imate i za kontru u slučaju da zakaže ovaj taster za blokadu vretena i ako je nešto previše pretegnuto, ovde dakle možete staviti ključ veličine 15 mm. Stavljamo čauru od 3,2 mm, vraćamo ovu navrtku vretena, sada ću probati da stavim neko sitno glodalo od 3,2 mm. Da biste uključili alat, vidite da je ovde i nacrtano da morate gurnuti prekidač malo ovu desno pa prema napred. A možete ga uključiti i na kratko, dakle nemojte gurnuti samo prekidač do kraja. Vidite.
Majstori, da dam neki svoj zaključak u vezi ove par-side akumulatorske ravne brusilice, takozvane čelne brusilice iz zelene serije. Ovo nije nov model, ovo je A1 model koji postoji, koji se nije menjao, datum proizvodnje na njemu 2022. godine. Što se tiče alata, ja sam koristio sa baterijom 8 Ah Smart. Deluje mi poprilično, mogu da kažem, s obzirom da ima motor sa četkicama, poprilično živahno. Koristio sam ga sa ovim glodalima koja su došla u pakovanju namerno. Sve u svemu, cena je bila fantastična za crni petak, Black Friday, oko 22 evra. Oko 22 evra redovna cena je oko 45 evra za solo. 3 godine garancije, mašina se ne greje preterano, lepo leži u ruci, pohvalno je što možete sa dve ruke da držite mašinu dok obrađujete predmet. Sve u svemu, za zelenu seriju, ovo je po meni vrlo dobro. Kad bi mogao da dam ocenu od 0 do 10, pa možda neka 8. Ako vam se svidao video, like. Ukoliko se niste pretplatili, odnosno prijavili na kanal, besplatno je, prijavite se, a mi se vidimo idućom prilikom, od tada pozdravi, ćao!